ଶ୍ରବଣକାରୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମର ସେଇ ମହାନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୟା ପାଇଁ କରୁଣା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା हे ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବାର ଲିଡିଂ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କୃପା କର प्रभु सुमधुर स्वर रे गीत गाई प्रभु तुमरे धन्यवाद प्रशंसा करिवे दया करी अनुग्रह कर अपनी प्रार्थना करे आज वाक्य दे तुम मन को कथा कह तू कारण तुम्हें वाक्य रूपी ईश्वर बोली आमे प्रार्थना करूअछु राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु अद्भुतकारी असंभव को संभवकारी दयाल करुणाकारी प्रेमकारी जीवंत ईश्वर धन्यवाद करूछु प्रिय यीशु तुम्हें महान भावरे आश्चर्य भावरे अद्भुत भावरे कार्य करिवार परमेश्वर समस्त महिमा गौरव तुमको देउछु प्रभु तुम्हें हमर प्रार्थना सुनिछ करुणा दया करी तुमर महिमा प्रकाश करिछ बोली धन्यवाद ए सकल निवेदन तुम हस्तरे दिली जेते रोगी मानक प्रार्थना करूछु समस्त को यीशु को नाम रे सुस्थ कर विशेष करी सभा को तुम्हें सुस्थता दे तुमर महिमा को प्रकाश कर शीघ्र से सुस्थ ही तुमरी यही पवित्र वेदी रे मंडली रे आशीर्वाद को दियो महिमा गौरव तुम्हें प्रार्थना सुनिल प्रभु धन्यवाद यीशु को नाम रे मांगले आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हेलो गीत किए गायबा गा गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम यीशु नाम गाओ जय कर जय गान प्रियतम यीशु नाम यीशु शांति यीशु मुक्ति यीशु अनंत जीवन प्रियतम यीशु नाम गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम यीशु नाम गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम यीशु नाम आशीब दुख निंदा दड़ना नगर मुख मलिन तो आगे आगे केते जे गले लुत करी होई पूर्ण आशीब दुख निंदा ताड़ना नगर मुख मलिन तो आगे आगे केते जे गले लुत करी होई पूर्ण सही जाइब समान प्रियतम यीशु नाम सही जाइब समान प्रियतम यीशु नाम गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम यीशु नाम गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम यीशु नाम खत राशिरु उठाई तते कले निजर संतान क्रूस उपरे पराण देई देले मते परित्राण खत राशिरु उठाई तते कले निजर संतान क्रूस उपरे पराण देई देले तते परित्राण सही
ଯା ଯୀଶୁ ସମାନ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ ସହିଯା ଯୀଶୁ ସମାନ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଅ ଜୟ ଗାନ କର ଜୟ ଗାନ প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম Praise the Lord. ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌର ବେଜିସୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌର ବେଜିସୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ଏ ମୋର ଶରୀର ଏ ବରୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଏ ମୋର ଶରୀର ଏ ବରୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଅକ୍ଷୟ ମୋର ହୋଇବ ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌର ବେଜିସୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ଗାଇ ଯିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଦୂତ ଗଣ ସାଥେ ହୋଇ ମିଳିତ ହୋସାନା 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 ଗାଇ ଯିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଦୂତ ଗଣ ସାଥେ ହୋଇ ମିଳିତ ଆସ ଯିବା ସେ ମହାବଦେ ହୋଇ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆସିଛୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଯିବା ଯୀଶୁ ପାଶେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଯିବା ଯୀଶୁ ପାଶେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌର ବେଜିସୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ଏହି ଦେଖ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାଇଁ ଆଉ ଭୟ ମୋର ନ ଡର ହୋସାନା 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 ଏହି ଦେଖ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାଇଁ ଆଉ ଭୟ ମୋର ନ ଡର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ନେଇ ଯିବେ ରାଜା ସ୍ୱାଗତ କରି କହିବେ ସେ ତତେ ରହିବୁ ନିରତେ କହିବେ ସେ ତତେ ରହିବୁ ନିରତେ ସଦା ମୋର ସାଥେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାମେ ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌର ବେଜିସୁ ରାଜା ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରଜା Praise the Lord. ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏହି ଜଗତ
জগত দেব নাই তো মনে সুখ শান্তি কিঞ্চিত নাই মৃত্যু জরা যিশু পাশে ভরা নাই মৃত্যু জরা যিশু পাশে ভরা ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଧରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି হৃদ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলবন করে জ্ঞাননা হৃদ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলবন করে জ্ঞাননা হুয়ে প্রবল হেবি মু শ্রবল হুই প্রবল হেবি মু শ্রবল প্রিয়তম বুকুয়া পরি প্রভু করুଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି କେଡ଼େ ଓ ତମ ମୋ ପ୍ରିୟ ତମ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ କେଡ଼େ ଓ ତମ ମୋ ପ୍ରିୟ ତମ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ সংকটে রখিবে আবরে প্রভু করুণারে আশ্রয় করে তাଙ୍କ বিধি ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ করে মহমবতী জলে যেমিতি শেষয়ে বাজায়ে ঝটকি মহমবতী জলে যেমিতি শেষয়ে বাজায়ে ঝটতি ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ଜଳିଯିବ ନାମ ସୁମରେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ করে ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି Praise the Lord. खाली गीत गाई गाई चालू और 15 मिनट ने सरी देलु वाक प्रार्थना भी नहीं देलु ना Praise the Lord. Hallelujah. ठीक अछि আজি केते दिन हैला हमें माने प्रभुंकर एई पवित्र शुभ समय को हमें पालन करू छु हैं सोमवार मंगलवार बुधवार आज अच्छा प्रथम दिन रे को वाक्य मु देइथिली सोमवार दिन केन मेसेज देइथिली टीपी करी लख केन विषय देइथिली केन मेसेज देइथिली विषय कौन थिला
हाँ सोमवार दिन प्रातः समय को मेसेज देथिली विषय कौन थिला हाँ काटा हाँ वृद्ध समय हाँ हाँ आओ मंगलवार दिन विषय माने टीपी करी रखबो डेट देबो हमको डेट रो टाइम देबो हमको मेसेज दिया जाइथिला अच्छा काली काना थिला कालीर मेसेज काना थिला कालीर विषय थिला जे प्रकृत ख्रिस्टियन बाबदरे थिला रोमियो भल कर देखो लिखी छबेले प्रकृत ख्रिस्टियन मानकर लक्षण सेटा थिला कालीटा नकी हाँ आज आमे देखबा तीर्थशंकर पत्र तीर्थशंकर निकट को प्रेरित पाउलकर पत्र तार 3 अध्याय 1 पदरु आमे 15 पद जाय देखिबा समस्त सत्कर्म निमंते प्रस्तुति बोली लिखा अछि समस्त सत्कर्म निमंते प्रस्तुति सत्कर्म मु भलो भलो वाक्य दिए मोर प्रिय माने आपण माने बुझी पारुचंती कि मु कहि पारे नाही भलो वाक्य गतकाली थिला कोन प्रकृत ख्रिस्टियन मानकर लक्षण आजिर वाक्य हला समस्त सत्कर्म निमंते प्रस्तुति बोली लिखा अछि भलो काम करिबा पई रेडी हेबा दरकार है कि हां के मनातेन बढ़े सी जे हालेलुया देखिबा हमें पढ़िबा ये पवन करने प्रेम करने आसबात ने कुम तोर समधी घर का हैला ये जाने तीर्थशंकर पुस्तक चंदनगढ़ भी नहीं आबाद ऐसा तागर चेहरा नीतीश बार गल तीतस तिमोथी पर तीतस अच्छे देखो बार बार 3 रो 1 रो हमें 15 जाय पड़बा क्षमता प्राप्त व्यक्ति मानकर बसीभूत ओ बाध्य हेबाकु पुणे समस्त प्रकार सत्कर्म करिबा निमंते प्रस्तुत हेबाकु काहारी निंदा न करिबाकु काहारी विरोधी न हेबाकु कृतुशील हेबाकु पुणे समस्त लोकक प्रति सर्व प्रकारे कोमल भाव देखाइबाकु सेମାନଙ୍କୁ स्मरण कराओ एठी लेखा गला कर्तृपक्ष ओ क्षमता प्राप्त व्यक्ति मानकर बसीभूत बस क्षमता प्राप्त हालेलुया
क्षमता प्राप्त व्यक्ति मानकर वशीभूत और बाध्य हेबाकु पुणी समस्त प्रकार सत्कर्म करबा निमंते प्रस्तुत हेबाकु। प्रेज द लॉर्ड। क्षमता प्राप्त आपण मानंकु प्रभु जो व्यक्ति को देई अछंती, प्रभु तांकर अभिषिक्त मनोनीत क्षमता प्राप्त व्यक्ति को देई अछंती, आउ से ताहांकर बसीभूत प्रभुंकर बसीभूत हेबा संगे संगे आपण मानकु शिक्षा देउथिबा बा प्रभुंक ठारू क्षमता प्राप्त व्यक्तिंकर बसीभूत हेबा आपण मानकर कर्तव्य अटे। आउ से शिक्षा अनुसारे तांकर बसीभूत हेबा संगे संगे समस्त प्रकार सत्कर्म करबा निमंते प्रस्तुत हेबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखंतु मोर प्रिय माने समस्त सत्कर्म जगत रे जेते भी अछि कर्म, केते कर्म अछि, कर्मर किसी लिस्ट नहीं, हिसाब नहीं, किंतु आमे प्रभुंकर लोक माने, प्रभुंकर प्रिय पात्र माने, प्रभुंको जानिथिबा लोक माने जागतिक लोक बा अन्यान्य लोक मानकर अपेक्षा आम मानकर कर्म गोटे भिन्न प्रकार हेबा दरकार। आमे ख्रीष्ट जीशुंकर लोक आ जगत रे केते भी ईश्वर माने आसिले सेमानंकर सत्कर्म पुणी जीशु ख्रीष्टंकर सत्कर्म सहित भिन्न भिन्न अटे। आज जीशुंकर धर्मशास्त्र को कहीं पवित्र बाइबल बोली लेखा गला, आ सेमानंकर शास्त्र को कहीं साधारण लेखा गला, कारण आमानकर परमेश्वर पवित्र थिले बोली तांकर वाक्य को पवित्र बोली कर दर्शा गला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एणु मोर प्रिय बंधु, प्रभुंकर पवित्र लोक माने जदि सही पवित्र व्यक्ति सही सदा प्रभु पवित्र अटंती, ताहेले आमानकर चालीचलन मध्य तांकर परि पवित्र हेबा दरकार। जदि से मध्य सत्कर्म करि अछंती जगत रे आसी, ताहेले तांकर देई आमे माने मध्य जगत रे लोक मानकर निकट रे सत्कर्म करिबा दरकार, सत्य पथरे चलिबा दरकार, सत्यर अन्वेषण करिवार दरकार, सत्य को उत्तम आकारे जानिबार दरकार, सत्यर आचरण करिवार मानकर दरकार अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुई पदर लेखारी गला, काहारी निंदा न करिबाकू, काहारी विरोधी न हेबाकू, मृदुशील हेबाकू, पुणी समस्त लोकंक प्रति सर्व प्रकार कोमल भाव देखाइबाकू सेमानकू स्मरण कराओ बोली लेखा अछि। नेकी केते सुंदर विषय आमे देखुछु। प्रभु ए प्रातः काल रे आमानकू भलो भलो विषय माने जणावछंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो काहारी निंदा न करिबाकू, प्रभु आमे प्रभुंकर लोक माने अन्यर निंदा करिवार दरकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अन्य विषय चर्चा करिवार दरकार नहीं, अन्यर कथा कहिबार दरकार नहीं, यार पाखरे तार पाखरे ये समस्त विषय कहिबार हमको दरकार नहीं। कारण जदि आमे सत्य को प्रेम करूछु, सत्कर्म निमंते जदि आमे आहुत होयछु, मनोनीत होयछु, ताहले आम मानकर कर्म प्रभुंक निकट रे मन पसंद जीवा दरकार। प्रभु आम मानकर उत्तम, मोर गुटे उत्तम पात्र, मोर गुटे उत्तम पुआ, मोर गुटे उत्तम झियो, मोर गुटे उत्तम विश्वासी, मुते मोर प्रेमकारी भक्त, प्रभु आमानकर प्रति तांकर दया करुणा देवा दरकार। मोर प्रेम ने आ आमानकर ई सत्कर्म देखि प्रभु आमानकु अतिरिक्त प्रेम करिवार दरकार अटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काहारी विरोधी न हेबाकू, लोकर विरोधी हेबार लागि भी चेष्टा नहीं, विरोध करबार भी दरकार नहीं से, आ लोकर विरोधी हेबार भी दरकार नहीं से। हाँ, लोक माने तो जीशु भल कर्म करुथिले तथापि जीशु के विरोध करुथिले लोक माने, हमके भी विरोध करबे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तापरे मृदुशील हेबाकू, मृदुशील रो अर्थ काना? मृदुशील नम्र भावरे, मृदुशील नम्र को बुझाए, सरल को बुझाए, सरल भावरे। मृदुशील रो अर्थ हैला सरल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुणी समस्त लोकंक प्रति सर्व प्रकार कोमल भाव देखाइबाकू सेमानकू स्मरण कराओ, सेमानकू बुझाओ, संकेत दियो, चेतना दियो बोली कर लिखा अछि। सर्व प्रकार नम्र भाव, सर्व प्रकार कोमल, कोमल बेले आमर कथारे माधुर्य रहिबा दरकार,
ଆମର କଥାରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହିବା କୋମଳ ତାର କଥାରେ କେତେ ମିଠା ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞାର ଭାଷା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାର ଶୈଳୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀର ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। କୋମଳ ଭାବରେ କୋମଳ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ କଥା କହିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେମିତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତଲକୁ ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧ ଅବାଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ହିଂସା ଓ ଈର୍ଷାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ପରସ୍ପର ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ପୂର୍ବରେ ପୂର୍ବରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ନାକି? ପୂର୍ବରେ ବେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନାକି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲୁ, ନିର୍ବୋଧ ଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁନଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁନଥିଲୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁନଥିଲୁ। କଣ ଥିଲୁ ଆମେ? ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥ ଥିଲା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲୁ, ଖରାପ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଖରାପ ସୋଚ ବିଚାର, ଖରାପ ଭାବନା, ଖରାପ କଳ୍ପନାରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର କୁ ଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। କୁ ଅଭିଳାଷ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ପୂର୍ବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଫରଙ୍ଗରେ ଅପେରା ଚାଲିଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ। କାହିଁକି? ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଲାଭ ଅଛି? ରାତି ସାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପହରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକମାନେ? ନିର୍ବୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସେଇଟା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ପୂର୍ବେ ଆମେ ମାନେ ନିର୍ବୋଧ, ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର କୁଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ହିଂସା ଓ ଈର୍ଷାରେ କାଲକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲୁ ଆମମାନେ, ପୁଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟର ଈର୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ, ହିଂସା କରୁଥିଲୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୋଟେ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ବି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ହେଲେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅନଲାଇନ ପ୍ରେୟରରେ ଯୋଡନ୍ତୁ, ଆଉ ସକାଳ 4ଟାରେ ମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆଣୁଅଛୁ। ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସକାଳ 3ଟାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ରେ ଲାଗି ଅଛି, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଲି ସେ ମତେ କହୁଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରିବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 4 ବର୍ଷ ଅନଲାଇନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସକାଳେ ଉଠି କରି 3ଟାରୁ, ଆମେ ତ 4ଟାରେ ଉଠୁଛୁ। ଆମ ଠାରୁ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ନିଜେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତ
ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ଥିଲୁ, ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଆମେ ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ବାପା, ଆମର ବାପା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ପୁଣି ମନୋନୀତ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ଆଲାପ କରନ୍ତୁ, ଆର ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଉଣା ନ ପଡନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 4 ପଦକୁ ପଢିବା। ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ କୃତ ଧର୍ମ କର୍ମ ସକାଶେ ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟାନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ମାନେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଓ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ମୋର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ମାତା ଉଦରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାକ, କାନ, ହାତ, ଗୋଡ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ଘୃଣା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର କଣ ଦୟା ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦୟା ଓ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆମକେ ଦୟା କରି କରି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମ ଉପରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର, ମୋର ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ, ତାର ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଖୁସି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆଜି କାଲି ଆଉ ଏ 4 ଦିନର ବାକ୍ୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ତଥା ମୋର ପରିବାର, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପରିବାର ଅଟେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ ସକାଶରୁ ନୁହେଁ, 5 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର କୃତ ଧର୍ମ କର୍ମ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେ ଆମର ଭଲ କାମ ଦେଖିକରି ପ୍ରକାଶ ନାଇଁ କରିସି। ବୁଝିଲେ? କାଣା କରିସି? କାଁତିଲା କଲେ ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟାନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ କାର ଲାଗି? ଆମର ଲାଗି। ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥରେ କାଁ ହେଲେ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ କରବାର ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରବାର ଲାଗି, ନୂଆ ନମ୍ରତା, ସରଳତା, ସିଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 6 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେହି ଆତ୍ମାକୁ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କି କବରରୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଲି ଉଠିଲେ, ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ରୂପେ
टिके रची आमान को प्रेम करी तांकर आत्मा नहीं देबार प्रचुर प्रचुर बोले अगणित जहार की हिसाब नहीं मोर प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड हैं प्रचुर रूपे हम मानक ऊपरे ढाली देले काना से आत्मा को आपण माने रिसीव करूछंती काना से आत्मा द्वारा आपण मानकर जीवन को सजाडू अछंती काना आपण माने से आत्मा द्वारा जीवन यापन करूछंती काना से आत्मांकर परिचालना द्वारा आपण मानकर परिवार को आपण माने सजाडू अछंती काना से आत्मांकर ज्ञान और बुद्धि द्वारा आपण माने जगत मध्य रे निजर चरित्र को गठन करू अछंती अनेक विषय लिखा अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ से अल्प मात्र रे ताहांकर आत्मा मान को दान न करी प्रचुर भावरे से आम मान को ताहांकर आत्मा दान करी अछंती प्रचुर भावरे जदि आत्मा प्रचुर देई पारंती ताहेले धन संपत्ति कोन से प्रचुर देई पारंती नहीं प्रेज द लॉर्ड कोन शांति से कोन प्रचुर भावरे देई पारंती नहीं कोन आमान को लंबा अधिक समय बंचिबा कोन परमायु प्रचुर भाव दे पारंती नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय प्रभुंकर उत्तम पात्र लोक माने आज रही सुंदर वाक्य को ध्यान दियंतु एई वाक्य आपण मान को प्रचुर भाव जागतिक अनेक विषय तो सहित स्वर्गीय अनंत जीवन विषय प्रचुर भाव आपण मान को आशीर्वाद करने को जाऊ अछंती जो माने वाक्य को प्रेम करती वाक्य अनुसार चलती वाक्य को प्राधान्य दियंती प्रभु सेमानक जीवन रे प्रचुर भाव मंगल करिवार परमेश्वर से अटंती हालेलुया तापरे आमे 7 पद को देखिबा जेपरि आमे माने ताहार अनुग्रहरे धार्मिक गणित होई भरोसा अनुसार अनंत जीवनर अधिकारी हेतु एही कथा विश्वास आउ जे परिसर पठारे विश्वासकारी माने समस्त सत्कर्म रे रहिबा को मनोयोगी हुअति एथि मते एही समस्त विषय दृढ़ रूपे शिक्षा दिया बोली मोर इच्छा एही समस्त विषय मनुष्य मानक पक्षरे उत्तम और हितजनक मनुष्य मानकर पक्षरे लेखा कला जेपरि आमे माने ताहांकर अनुग्रह रे धार्मिक गणित होई से तो प्रचुर रूप रे आपण मानक आशीर्वाद कले जेपरि आमे माने ताहांकर अनुग्रह रे धार्मिक गणित होई भरोसा अनुसार प्रभुंक ठारे भरोसा रखी अनंत जीवन रो अधिकारी हेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु ऊपर जदि भरोसा करिवा प्रभु जो प्रचुर भाव रे मंगल करिवार परमेश्वर से प्रचुर विषय को जदि हमें भरोसा करिवा मोर परमेश्वर प्रचुर भाव रे मते आशीर्वाद करिवे बोली करी ताहिले हमें माने अनंत जीवन रो अधिकारी हेबो मोर प्रिय माने नहले अनंत जीवन गोटे साधारण कथा नुहे लोक माने आजि काली छोट मोट चाकरी पाइबा पई केते परिश्रम करूछंती 10 वर्ष हैला परे मैट्रिक एग्जाम 12 वर्ष हैला परे से मानकु 12 एग्जाम आउ 15 वर्ष पढ़िला परे +3 एग्जाम केते प्रकार एग्जाम लोके बुढ़ा हे मरी जाउछंती किंतु गवर्नमेंट सर्विस से मानकु मिलु नहीं ए साधारण जागतिक संपत्ति जागतिक चलिबा पई जदी गुटे पदवी पाइबा पई आमे एते परिश्रम कर देउ देखुछु किंतु से पदवी हमन को मिली पारु नहीं ताहेले अनंत जीवन गुटे साधारण विषय आपण मान को मिलबो कि नाए हमन को परिश्रम करबा को पड़बो मोर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एनु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जति तो आपण मानकर भरोसा अछि এই জীবন তো ক্ষণস্থায়ী জীবন কিন্তু অনন্ত জীবন চিরন্তন জীবন প্রভুଙ୍କ ছামরে রহিবার জীবন সেইটা অটে প্রেজ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया यही कथा विश्वास आउ जेपरि ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वासकारी माने समस्त सत्कर्म रे व्यापृत रहिबा मनोयोगी होंती सत्कर्म करिबा व्यक्ति मान को प्रभु प्रचुर मंगल करिबार परमेश्वर ने कि पुणी एथि निमंते एही समस्त विषय रे दृढ़ रूपे शिक्षा दियो
मोर कर्तव्य बाइबल कहे दृढ़ मजबूत करी से मान को शिक्षा दे बोली लिखा अछि। मोर कथा आपण मान को बाजला परी लागी पारे किंतु मु कहूनी प्रभुंकर वाक्य कहू अछि से मान को भलरे शिक्षा दियो दृढ़ भाबरे शिक्षा दियो बोली करी एठी लिखा जाई अछि ना कि हैं आपण माने मते खराब भाबले भाबंतु किंतु मोर कर्तव्य प्रभुंकर आज्ञा माने मु भलरे शिक्षा देबा मोर कर्तव्य अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हैं शिक्षा दियो बोली मोर इच्छा एई समस्त विषय मनुष्य मानक पक्षरे उत्तम ओ हितजनक जहा जहा आज आमे सुनु अछु ए समस्त विषय मनुष्य मानकर पक्षरे उत्तम पुणी हितजनक 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 एटा भलो विषय भी आ हितजनक बेले कोन हितजनक बेले कोन उत्तम बेले तो भलो हितजनक बेले हैं भल करके भाभी देखो आ सुनबार लोग भी योग्यवान हेवा दरकार हितजनक खुशीर सहित से माने सुनबार कथा आर सेटा के ग्रहण करबा कथा बुझी पारछन तो हालेलुया। तापरे तलकु कोन लेखा अछि पिताना पदानुपात वंशावली विरोध और व्यवस्था विषय को बापचुदारो अंतर हो कारण से सब क्षतिजनक असार बोली लेखा लोके किंतु वितंडा पदानुवाद वंशावली विरोध ओ व्यवस्था विषय को बागजुद्रु अंतर हुआ हाँ मंडली रे भेदभाव आणबार लोक मानकर कथा एटा कह जाई अछि निजर मंडली भितरे मंडली गोटे परिवार निजर घर बोली कर आमे भाबा कथा कारण आमे मनुष्य भितरे हमर गोटे बापा से हेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट दुईटी बापा गोटे बापा हैला आमान को जन्म करी लालन पालन करिवार बापा आउ गोटे बापा हेले आमान को अनंत जीवन देवार बापा आमान को सृष्टि करिवार बापा से लालन पालन करिवार बापा गोटे भिन्न प्रकार बापा आमान को सृष्टि करी अनंत जीवन देवा बापा गोटे भिन्न प्रकार बापा जेमती कि किछि गाई गरु छेली मेंढा को लोक माने घास खोइबा पई कि चरा चराइबा पई से मान को बाहर को नेकरी आनंती पुणी गुहाल रे आउ थरे से मान को डाली दियंती तद्रूप जागतिक बापा मां माने आमान को जन्म कले आ लालन पालन करिबा पई आमानकर भलो मंद बुझिबा पई जागतिक शरीर अनुसार ए बापार कर्तव्य हला सेटा किंतु हमर जन्म आमान को जन्म करिवार सृष्टि करिवार बापा आ मला परे अनंत जीवन देवा बापा गोटे भिन्न प्रकार बापा सेटा हला प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमानकर स्वर्गीय बापा से अटंती। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो एठी लेखा गला देखो वंशावली हमर वंशर लोग गोटे मंडली करू किछि किछि लोग मान भी कहसन नै कि हैं विरोध करबारटा हमर पास्टर एंताटा हमर से अंक विश्वासी एंताटा से तार कथा करूथि सिना बुझबार पई हमें चेष्टा करबा दरकार से भलो कहूछि ना खराब कहूछि। प्रेज द लॉर्ड हैं बागजुद करिबार कारण सेही सब क्षतिजनक असार असार क्षतिजनक ए सब कले मंडली रे विभ्राट आसी थाए मंडली रे अशांति आसी थाए मंडली भितरे अनेक प्रकार विवाद आसी थाए केते प्रकार समस्या हे जाय थाए आ से भितरे विवाद हे गला परे जे लोक ए समस्त विषय करि थाए तार ऊपर ईश्वरंकर क्रोध आसी दाई थाए से व्यक्ति से जाने नहीं जे मोर प्रति ए सब घटबो बोली कर मोर प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड हैं चलवा गाड़ी को जदी तमे पैच करि देबो गाड़ी यार चलबो के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एनु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण मानकु मु भलो विषय रे आपण मानकु मु संकेत दिए कारण गत काली मु प्रचार करिथिली को विषय रे प्रकृत ख्रिस्टियन विषय रे आज मु प्रचार करू अछि समस्त सत्कर्म निमंते प्रस्तुति गोटे भलो ख्रिस्टियन केमती हेबा दरकार सत्कर्म द्वारा परमेश्वर निकट रे ठिया हेबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड हैं गोटे उत्तम ख्रिस्टियन रो विषय सेटा तापरे तलकु कोन लेखा अछि जो लोग भ्रांत मतावलंबी ताक थरे दुई थर अनुजोग कला उतारी ताकर पृथक रुह
ଛାଡି ଦିଅ ବୋଲେ ଲୋକ ମାନେ ଆମର ପାଷ୍ଟର କିଛି ଲୋକ ମାନେ କହନ୍ତି ଆମର ପାଷ୍ଟର ମନ ଧରି ଆଇବା ଆମକୁ। ଦେଖ ଶୁଣ ଆଜି ବାକ୍ୟରେ କାଣା ଲେଖା ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଷ୍ଟର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦେଲେ ବୋଲେ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗସି, କଷ୍ଟ ଲାଗସି, ଆମକେ କହୁଥିଲା ସେଟା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଅବଲମ୍ବୀ ତାର ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଖରାପ ବିଷୟ ମାନେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ କଣ କର, ତାହାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଅନୁଯୋଗ କଲା ଉତାରେ ତାହା ଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହ। ଛାଡି ଦିଅ, ଥରେ ବୁଝାଅ, ଦୁଇଥର ବୁଝାଅ। ଯଦି ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ମାନେ আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট যাকে ছাড়ি দেলা পরে তার জীবନରେ কেবে ବି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି नहीं पारे। এটা মনে ରଖିଥିବ, କେବେ ବି ରହି नहीं पारे। କାରଣ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିବା କେଉଟ ଯେମିତି ଜାଲକୁ ପାଣି ଭିତରେ ପକାଏ, ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତି ତାର ଜାଲ ବିଛାଇ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେମିତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିବି ବୋଲି କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାର ଜାଲ ବିଛାଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରବ ଟାଣି କରି ନେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଣୁ ସାବଧାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜେଜେମା ଲୋକ ଧରିଆ ଭାଇ, ଜେଜେମା ଲୋକ ଧରି ଅଛ ନା? ହଁ ଧରିଆ, ମା ଲୋକ ଧରିଆ। ହଁ शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ साल दे ओढ़ो, साल दे আমার ভাই কে ওড়ে দিও সাল কে। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ तापरे कोन लेखा अछि 11 पदरे, ଏହି ପରି ଲୋକ ଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆପେ ଦୋଷୀ କରେ, ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତମେ ତ ନିଜେ ଜାଣୁଛ। ଭଲରେ ଶୁଣ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଶୁଣ। ଗାଁର ଲୋକ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ, ପଡାର ଲୋକ, ପରିବାର ଲୋକ, ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କର୍ମରେ ଚାଲୁଛି ନା ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ନା ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ଗୁଣ, ତାର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣି ପାରବା କି नहीं? हाँ हाँ भाई, हाँ 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 चुप कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ तो एठी लेखा अछि, एही परि लोक जे पथभ्रष्ट होई अछि ओ पाप करी अपनाकू आपे दोषी करे, ଏହା ତ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର ସମାଜରେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ଟାଇପ ର ବ୍ୟକ୍ତି, କେମିତି ତାର ଜୀବନ ଯାପନ ହେଉଅଛି ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ତେଣୁ କରି ତାକୁ ଥରେ ଆଉ ଦୁଇଥର ଅନୁଯୋଗ କର, ଆଉ ତା ଠାରୁ ତୁମେ କଣ ହେଇଯାଅ, ପୃଥକ ହେଇଯାଅ ବୋଲି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଜଣାଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 12 ପଦ ଲେଖା ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆର୍ଦ୍ୟମା କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀକୁ ପଠାଇବି, ସେତେବେଳେ ନିକପଲିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କର, କାରଣ ସେଠାରେ ଶୀତକାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରୁଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଚୀନା ଓ ଅପଲଙ୍କୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବାଟ ବୋଲାଇ ଦିଅ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଫଳହୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଶେଷ ଆଉ ଥରେ ସେ କହିଲେ ଯେ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଗଲା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ସତ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଫଳହୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ନାକି ଆମର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଫଳହୀନ, ପ୍ରଭୁ ଫଳଦାତା ଈଶ୍ୱର, ସେ ଫଳ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଶାଖା ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଶାଖା ଗଛରେ ଲାଗି ନ ରହେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିତସଙ୍କ ନିକଟରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ପଇସା ହେଉ କପଡା ହଉ ଖାଇବାକୁ ହେଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଉ ବସ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ରହିବା ବାସସ୍ଥାନ ହେଉ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନାକି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ସତ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ସତ୍କର୍ମ କଲା ପରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସତ୍କର୍ମ କଲା ପରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଫଳହୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍କର୍ମ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳଦାତା ଈଶ୍ୱର ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନର ଫଳ ଅଛି। ଫଳ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଫଳ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗତିକ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକରି ଯଦି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ 100% ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ସତ୍କର୍ମର ଫଳ 100% ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। लिंक ग्रुप रे छाड़लो कि बाबू सेटा के कोई कर दे। प्रार्थना करिबा आमे समस्त आसंतु आमे प्रभु का सामने आज केते सुंदर गत काली रो वाक्य बहुत सुंदर थिला। आज रो वाक्य मते बहुत सुंदर ए 4 दिन रो वाक्य एते एते सुमधुर वाक्य माने एणु वाक्य को सुनिबा पई चेष्टा न करी वाक्य जेमती कहा जाए ठीक सही परि भाबरे जीवन यापन करबा को आपण माने चेष्टा करंतु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से प्रचुर मंगल करिवार परमेश्वर से। हालेलुया। आपण माने प्रभु को ठारू जदी प्रचुर पाइबा पई इच्छा करंती ताहेले तांकर पाखरे धर्म कर्म करिबा पई आपण माने सावधान है प्रभु को सामने दंडवत हुअंतु प्रार्थना करंतु। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। सैन्यदेवपति सदा प्रभु आम मानकर प्रेमिक दयालु ईश्वर पिता तुम नाम आम मानकर जीवन दे प्रभु महान भावरे पुणे आश्चर्य भावरे तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर प्रभु आम मान जीवन दे तुम्हें महिमा पाओ सदा प्रभु सर्व विषय तुम्हें आम मान आशीर्वाद कर विशेष कर प्रभु तुमर वाक्य अनुसार आम मानकर जीवन यापन हेवा पाई तुम्हें आम समस्त ऊपर प्रभु सत्कर्मर गुण धार्मिकतार गुण आओ प्रभु पवित्रता जीवन काटिबा पाई प्रभु मृदुशील नम्रशील कोमल हृदय प्रभु हेबा पाई तुम्हें आम समस्त को आशीर्वाद कर पवित्र ईश्वर हे धर्ममय उद्धारकारी प्रार्थना श्रवणकारी जीवंत ईश्वर तुम नाम प्रभु आम मंडली दे आमानकर परिवार दे आमानकर जीवन दे प्रभु गौरवान्वित हो बोली आमे प्रार्थना करूअछु। सदा प्रभु सर्व विषय तुम्हें आम समस्त को आशीर्वाद कर हे पिता आमे इच्छा करिअछु एई प्रातः कालर प्रार्थना आमानकर पीढ़ी पीढ़ी पर्यंत प्रभु प्रत्येक लोक जेपरि मानिबे करिवे आउ तुम ठारू आशीर्वाद पाइबे एहा हमर इच्छा आउ कल्पना योजना अटे परमेश्वर प्रभु तुम्हें दया करी अनुग्रह कर हे सदा प्रभु तुम्हें जे मंगलमय सदा सर्वदा मंगल करिवार परमेश्वर आमे तुमको धन्यवाद करूछु। जेते लोक प्रभु आज ए वाक्य को सुनी तुम धर्म पथरे प्रभु परिचालना हेउ अछंती प्रत्येक लोकन को यीशु बापा समस्त को प्रचुर भाव रे तुम्हें आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करें।
प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद करुछु। विशेष करी प्रभु जेते रोगी मानक मो प्रार्थना करुछि समस्त रोगी को यीशु को नाम रे तुमे सुस्थ कर। विशेष करी सभा को प्रभु शीघ्र एई वाक्य माने सुनिबा पई आओ प्रभु तुमे शीघ्र एई मंडली को तुमे आण ताकू उत्तम स्वास्थ्य दियो बल दियो शक्ति दियो आओ प्रभु तुमे जीवन तो देल किंतु प्रभु बल और शक्ति दे सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करे। सदा प्रभु मंडली रो प्रत्येक लोक प्रत्येक परिवार प्रति अनुग्रह कर। हे आमानकर परमेश्वर मंगलकारी पिता प्रार्थना श्रवणकारी दयाकारी करुणाकारी प्रभु समस्त महिमा गौरव तुमको देली प्रार्थना शुणी थिबारु धन्यवाद देई अल्प प्रार्थना तुम हस्त रखी प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगिली आमीन। एते बेले पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह धर्म आत्मांकर शांति सहभागिता आनंद दया क्षमा प्रेम हम समस्त सहित रही विशेष करी प्रभु ए वाक्य शुणुथिबा प्रत्येक परिवार प्रत्येक लोकंक सहित प्रभु रोगी मानक सहित आ परमेश्वर पिता हम समस्त सहित रही चिरोपकार करंतु आमीन। हालेलुया समस्ते कहबा हालेलुया हाथ हलाई किरी कहबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग। ठीक अच्छी आपण माने बंद करी पारंती।